আসানসোলে রেলের দেওয়াল ভেঙে ফ্ল্যাট নির্মাণের অভিযোগ। রাতে পাথর বোঝাই হাইভা আটকে আসানসোলের দীপুপাড়া এলাকার কেরিয়া ব্যারাকে রেলের দেওয়াল ভেঙে ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলছে বলে অভিযোগ সামনে এসেছে। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশের রাস্তা দিয়ে পাথর বোঝাই একটি হাইভা যাওয়ার সময় রাস্তায় আটকে যায়। এরপর দুটি জেসিবি মেশিনের সাহায্যে হাইভাটিকে বের করার চেষ্টা করা হয়। এই ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস নেতা প্রসেনজিৎ পুইতন্ডি প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, সাধারণ মানুষের বাড়ি বা রেলের কোনো কাঠামো ভাঙার জন্য যদি রেলের অনুমতি ও নির্দিষ্ট নিয়ম প্রয়োজন হয়, তাহলে রেলের দেওয়াল ভেঙে কিভাবে এই ধরনের ব্যবসায়িক নির্মাণের কাজ চলছে? তিনি প্রশ্ন তোলেন, এই বিষয়ে রেল আধিকারিকদের কাছে কি কোনো খবর আছে? যদি রেল প্রশাসন এ বিষয়ে জানে, তাহলে এখনও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? কংগ্রেস নেতা দাবি করেছেন যে রেল প্রশাসনের উচিত পুরো ঘটনাটির গুরুত্বের সাথে তদন্ত করা। যদি কোনো বৈধ অনুমতি ছাড়াই রেলের জমি বা দেওয়াল ভেঙে নির্মাণ কাজ চলে থাকে, তাহলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় সূত্র মারফত জানা গেছে, আসানসোল স্টেশন থেকে পুরনো স্টেশনের দিকে যাওয়ার রাস্তায় ছোট বাজারের কাছে এই নির্মাণ কাজ চলছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। তবে এই নির্মাণ কাজের জন্য কোনো বৈধ অনুমতি আছে কিনা এবং রেলের জমি বা দেওয়াল ভাঙার জন্য রেল প্রশাসনের কাছ থেকে কোনো স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছিল কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে রেল প্রশাসনের অফিসিয়াল বক্তব্য পাওয়া গেলেই পুরো বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানা যাবে। पर्सनल काम किया जा रहा है। रेल तो देख रहे हैं, एक तरफ तो गरीबों का बस्ती उजाड़ रहा है और रेल का दीवार तर का अगर पर्सनल काम कहाँ हो रहा हमको मालूम नहीं। अब जो बता रहे हैं, जो वीडियो दिखा रहे हैं, वो कौन जगह का है, लेकिन अगर हो रहा तो रेल प्रशासन को ये दिखना चाहिए। एक तरफ गरीबों का बस्ती उजाड़ोगे और दूसरा तरफ कहीं पर गाड़ी उड़ी फंसा है। देख रहे हैं जो वीडियो, रेल क्वार्टर के बगल में जो रास्ता बना के पर्सनल काम किया जा रहा है, ये रेल प्रशासन का मिली भगत है। इसमें देख के ही पता चल रहा है कि रेल प्रशासन का मिली भगत से हो रहा है। तो हो रहा है आज का दिन में। देखिए, ये जो सरकार है ना, ये सरकार है अमीरों का, गरीबों का कहीं स्थान नहीं है। इसीलिए गरीबों का घर तोड़ के, बस्ती उजाड़ के अमीरों के लिए रास्ता खोला जा रहा है। यही बात है, और क्या। इसको लेकर आप लोग क्या कोई आंदोलन या नहीं, आंदोलन का बात नहीं है। हम बोलेंगे अभी प्रशासन को कम से कम इसको देखे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर रेल प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि आप देखिए आसनसोल में ही आपका राहलन का बाद जो आपका ट्रैफिक कॉलोनी है, वो रास्ता में पोल गड़ के हजारों आदमी, हजारों स्कूल बच्चा, वहाँ पर जो महिला कल्याण स्कूल है, सैकड़ों में स्कूल बच्ची जाना आना करती थी, उसको रास्ता को बंद कर दिया गया। पोल गड़ के जाने नहीं देंगे, अपना दीवार उठा रहा, और कहीं पर दीवार तोड़ के कोई बिजनेसमैन को एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो इसमें तो समझ में आ रहा है कि प्रशासन का मानसिकता क्या है। और रेल प्रशासन से यही बोलेंगे, आप लोग रेल प्रशासन से पूछिए किसका मदद से ये हो रहा, और जिसका मदद से हो रहा है उसका खिलाफ कार्रवाई करे रेल प्रशासन। यही मांग करेंगे।